Center Institute of Petrochemicals Engineering and Technology Center for Killing and Technology সাপোর্টের উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রাবার শিল্পের জন্য যতটুকু কাঁচামাল প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সমপরিমাণ সিনথেটিক রাবারও প্রয়োজন। রাজ্যে সিনথেটিক রাবার তৈরির জন্য পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের কারখানা তৈরি করতে সিইপিইটি কে বহিরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যের রাবার শিল্পকে উন্নত করতে হবে বলে জানিয়েছেন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী টিআইডিসির চেয়ারম্যান। রাজ্যের রাবার শিল্প থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং রাজ্যের যুব সম্প্রদায়কে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन। सरकार की तरफ से इतना अच्छा स्कीम लेके आया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, उन्नति का नया स्कीम लेके आया जिसमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो हमें मानना है सब लोग यूथ लोग जो एक बार मान लेंगे जब खुद भी व्यवस्था करेंगे, दूसरों का भी व्यवस्था करेंगे। हम खुद से बोलना चाहते हैं आपको 2018 से लेकर आज तक हमारा इतना जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था जिसमें 2018 से पहले तक 164 कंपनी को अलॉटमेंट दिया था ओनली त्रिपुरा में 164, और जहाँ पे 7 साल में हम लोग के 192 इन्वेस्टर आया है और जो सरकार का जमीन में हम लोग अलॉटमेंट दिया है और आज का डेट में उन लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारा फैक्ट्री ऐसा भी था 2016-15 में बंद हो गया था और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया त्रिपुरा है।